اختلاف وہ کرے جس کا مجھ سے اختلاف ہو. وہ میری ذات کا اختلاف کرے, خدا کی قسم پلٹ کے جواب ہے تو میں کافر. مجھے کوئی برا بھلا کہے, پلٹ کے جواب ہے تو میں کافر. ذات کا مسئلہ نہیں. اللہ کی قسم ذمہ دار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں, ذات کا مسئلہ نہیں. زمین کا مسئلہ بھی بولو, باہر والے بھی, زمین کا مسئلہ بھی, جائیداد کا مسئلہ بھی, کسی پراپرٹی کا مسئلہ بھی, کوئی مسئلہ نہیں. اس عزت کا مسئلہ ہے جو رب نے دی ہے. اس عزت کا مسئلہ ہے جو رب نے دی ہے. میں دوں, کوئی اختلاف کرے, رب دے, کوئی اختلاف کرے گا, حق نواز آئے گا. میں دوں, کوئی اختلاف کرے, کرتا رہے, رب عزت دے, رب مقام دے, رب رتبہ دے, رب بلندیاں دے, رب عروج دے. کوئی رستے میں آئے گا, حق نواز آئے گا. لڑائی نہیں, اختلاف نہیں, کوئی گالی نہیں, کوئی مخالفت نہیں, حق نواز آئے گا, سریعام مدح کرے گا, سریعام تعریفیں کرے گا, اور بتائے گا عائشہ میرا انتخاب نہیں, رضی اللہ تعالیٰ, اماں میرا انتخاب. میں یوں کہہ دوں, میرا قائد کیا کرتا تھا, امی ہمارا انتخاب ہے, امی ہمارا انتخاب ہے, امی رب کا انتخاب ہے, رب کا. اور رب نے انتخاب کر کے امی کی عصمت کو قرآن میں محفوظ کر دیا ہے. قیامت تک قرآن رہے گا, ماں کی عزت کا دفاع ہوتا رہے گا. ہوتا رہے گا نہیں, ہوتا رہے گا نہیں. اللہ نے کائنات کو جس طرح حضور کے لیے چنا, کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ نے میرے محبوب کے لیے چنا. مجھے یوں کہنے دو, کائنات میں اللہ نے ابو بکر کو بھی میرے نبی کے لیے چنا. کوئی ایرا غیرہ نہیں آ سکتا. یہ پاک دروازہ ہے, پاک, یہ پاک جگہ ہے. ادھر کوئی پلیت آ ہی نہیں سکتا. ادھر آئے گا وہ جو پاک ہوگا. پھر عائشہ بھی انتخاب میرے رب کا ہے, عائشہ کا بابا بھی انتخاب ہے, صدیق اکبر بھی انتخاب, ہمارا اور آپ کا انتخاب. بولو بولو, اگر ہو ہمارا انتخاب ہم چھوڑ سکتے ہیں. آپ کا انتخاب ہو, کوئی مجبور کرے آپ بھی, آپ بھی. ہم رب کے انتخاب کو معذرت کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. ہم رب کے انتخاب کو معذرت کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. ہم جوانیاں چھوڑ سکتے ہیں, ہم وجود سے روح چھوڑ سکتے ہیں, ہم وجود سے روح کے تعلق کو توڑ سکتے ہیں, ہم اپنے وجود کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں اور کروائے ہیں, کرواتے رہیں گے, پر ایک لمحے کے لیے بھی اس راستے کو چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کی قسم نہیں چھوڑ سکتے, خدا کی قسم نہیں چھوڑ سکتے. مسجد میں کھڑے نہیں چھوڑ سکتے. کوئی کسی کی کوئی مجبوری ہوگی, ہماری کوئی مجبوری نہیں. میرا جملہ سمجھنا, بہت سارے لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہوں گی, ہماری کوئی مجبوری نہیں. کسی کے راستے میں کوئی چیز ہوگی, کسی کے راستے میں کوئی چیز ہوگی, ہمارا راستہ صاف ہے, ہمارا راستہ صاف ہے. میں اعلان کرنے لگا ہوں, میرا کسی سے ذاتی اختلاف ہو میں نے معاف کیا, میرا کسی سے ذاتی جھگڑا ہو میں نے معاف کیا. اگر میرا جھگڑا نبی کی جماعت کے لیے ہے وہ قیامت تک رہے گا. کیوں؟ بات ہماری نہیں, بات رب کی ہے. جملے ہمارے نہیں, جملے رب کے. حضرت ہمارا جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, عظمت ہم نے نہیں دی, مقام رتبہ ہم نے نہیں دیا, ہم دیتے ہم تمہاری بات مان لیتے, دیا ہوا رب کا ہے. اب ایک چیز ہو سکتی ہے, یا ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں, اگر مسلمان کہتے ہیں پھر ہم مر سکتے ہیں, پھر ہم کٹ سکتے ہیں, پھر ہم قربان ذبح ہو سکتے ہیں, پر ان ناموں کی گستاخی اور بیرحمتیاں نہیں برداشت کر سکتے. کیوں؟ یہ نام بڑے عظیم ہیں. آؤ نا, ترازو لگاتے ہیں, تولتے صحابہ کے ایمان کو تولتے. آؤ, سینہ والی کے جوانے رکھو ترازو, ایک ترازو میں رکھو صدیق اکبر کو اور تولو, جتنا وزن رکھ سکتے ہو رکھو. ابو بکر کے مقابلے
सफर पे जा रहे हैं, रस्ते के अंदर एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है। मुलाकात के अंदर वो बुजुर्ग कहता है तेरा नाम क्या है? जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं अभी इस्लाम नहीं लाए, अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी नबी से मुलाकात हुई नहीं है। अबू बकर कहते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला है, तेरे पापा का नाम क्या है? मेरे बाबा का नाम अबू कुहाफा है। तेरी कुनियत क्या है? मेरी कुनियत फलां है। तेरा हसब क्या है? हसब फलां है। तेरा नसब क्या है? नसब फलां है। तू कहाँ का रहने वाला है? जीने मक्के का रहने वाला हूँ। अगर तेरा नाम अब्दुल्ला है, तेरे बाबा का नाम अबू कुहाफा है, तो फिर मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ। मेरी उम्र 300 साल है। मैं इस जगह पे बैठ के तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि जो पहला खलीफा बनेगा मोहम्मद अरबी पे पहले ईमान लाएगा, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा, उसके बाबा का नाम अबू कुहाफा होगा। वो यहाँ से गुजरेगा तिजारत की गर्ज से। अगर तेरा नाम अब्दुल्ला है, तेरे बाबा का नाम अबू कुहाफा है, तो जा मेरी ताकीद के मुताबिक मक्के मुकर्रमा के अंदर अभी कुछ देर कबल एक नबी ने नबुव्वत का दावा किया है, एक नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया है। जा उस नबी के हाथ पे बैठ करके इस्लाम कबूल कर। अब्दुल्ला मैं अपने ईमान को हाजिर नासिर रख के कहता हूँ जब तक तू बैतुल, जब तक तू मक्का नहीं जाएगा, जब तक तू मोहम्मद के हाथ पे इस्लाम कबूल नहीं करेगा, जब तक तू मुसलमान नहीं होगा, मुझे मेरे अकीदे की कसम खुदा तेरे बगैर किसी और को मुसलमान नहीं होने देगा। खुदा तेरे बगैर किसी और को मुसलमान नहीं होने देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस पलटे, तिजारत करने जा रहे थे, नहीं गए, वापस आ गए। अभी घर ही पहुंचे थे, दरवाजे पे दस्तक हो गई। अभी घर ही पहुंचे थे, दरवाजे पे दस्तक हो गई। अल्लाह के महबूब ने कुंडी खटकाई है, हुजूर दरवाजे पे आ गए हैं। आने के बाद अबू बकर की नजर पड़ी, अबू बकर ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। कुछ वक्त गुजरा, हालात गुजरे, मैं यूं कह दूं कुछ साल गुजरे। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के महबूब से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हर सहाबी ने आपके नबी होने की कोई ना कोई दलील मांगी है, मैंने तो नहीं मांगी। मैंने तो या रसूल अल्लाह, अगर मैं मांग लेता आप क्या देते? अगर मैं मांग भी लेता आप मुझे दलील क्या देते? अल्लाह के महबूब ने मुस्कुरा के जवाब में कहा, अबू बकर तू शाम जा रहा था तिजारत करने के लिए, रस्ते के अंदर एक 300 साल के बुजुर्ग से तेरी मुलाकात हो जाना, उस बुजुर्ग का मुझ नबी की नबुव्वत के बारे में तुझे बताना, ये मेरी नबुव्वत की दलील है। मैं ये दलील देता, तू मान लेता? मैं ये दलील देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े हैरान हुए। दुनिया वालों, हम फख्र से कहते हैं वाहिद 1,44,000 सहाबा में ये अबू बकर है जो बगैर दलील के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर कोई कैसे सोच सकता है हम अबू बकर से दूर हो सकते हैं? कोई कैसे सोच सकता है हम अबू बकर के दिफा से बाज आ सकते हैं? लोगों, तुम दलीलें मांगो, तुम जवाब मांगो, तुम असमत चेक करो, पहले नबी की नबुव्वत को टेस्ट लो। अबू जहल कहे ककरियां बोल पड़े, आसमान का चांद टूटे, मैं क्यों ना कुर्बान? अबू बकर तेरे कदमों पे तूने बगैर तहकीक के जिस नबी का कलमा पढ़ा, इसलिए हम तेरे गुलाम हो गए। हम भी बगैर तस्कीए, बगैर तहकीक मांगे, बगैर दलील के हक नवाज के काफिले में चलते हुए अबू बकर के गुलाम थे, अबू बकर के गुलाम हैं और अबू बकर के गुलाम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत अबू बकर की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती है। कोई हमारे ऑपरेशन करके कलेजे निकाल सकता है, कोई ऑपरेशन करके हमारे दिल को निकाल सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ हमारे दिलों से सहाबा की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। बड़ा बड़ा जोर लगाया बातिल ने, बड़ा जोर लगाया। मैं उन्हें एक जवाब देना चाहता हूँ,
तुम सहाबा के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकाल सके हो? ये जोर लगाने वाले कोई आज के, ये मुतनफिर करने वाले कोई आज के, कोई मोहब्बतों में दरार डालने वाले कोई आज के, कोई बदजन करने की कोशिश करने वाले कोई आज के, कोई रास्ता रोकने वाले कोई आज के, रास्ते में कांटे बिछाने वाले कोई आज के, वजूद पे उंगलियां डालने वाले कोई आज के, वजूद जख्मी करने वाले कोई आज के, कत्ल कर देने वाले कोई आज के, वजूद छल्ली कर देने वाले कोई आज के हैं, मौत की नींद सुला देने वाले कोई आज के हैं। ये तारीख कल की है, ये ज़ाब्ता कल का है, ये अंदाज कल का है। जिस तरह कल कोई उन्हें ना दबा सका, ना मिटा सका, ना हटा सका, आज भी नहीं कोई ना दबा सकता है, ना मिटा सकता है, ना हटा सकता है। इन्होंने सहाबा की मोहब्बत का जाम पी लिया है, अब ये मर सकते हैं। सहाबा जिंदाबाद कहने से बहुत नहीं आ सकते। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा। दुनिया के लोगों, कोई हमसे पूछे तो सही, हम सहाबा का नाम बेखौफ होकर लेते क्यों हैं? हम सहाबा का जिक्र करते क्यों हैं? हम उनकी अजमत पे मरने का दावा क्यों करते हैं? बाबा, वो हुजूर पे बगैर सोचे मर गए, वो हुजूर पे बगैर सोचे ज़िंदा हो गए, वो हुजूर पे बगैर किसी चीज की परवाह किए अपने बच्चे कुर्बान करते चले गए। हम बगैर कुछ परवाह किए उन पे कुर्बान होते रहेंगे। ये गलत है, ये जुर्म है, ये ज़्यादती है, ये फसाद है। कोई मुझे समझाए, इन बातों से मुल्क का अमन खराब होता है? इन बातों से मुल्क का अमन खराब होता है? भाई, जिनसे मोहब्बत हुजूर ने की, जिनसे मोहब्बत खुदा ने की, उनसे मोहब्बत हम करें तो हम दहशतगर्द कैसे हो गए? यारो, हम दहशतगर्द कैसे हो गए? अल्लाह तमाम उन लोगों को हिदायत दे। मेरे कायद क्या करते हैं, अगर यही लोग कल उस जमाने में होते तो ये हुजूर को भी दहशतगर्द कहते। ये लोग कल उस जमाने में होते तो सहाबा को भी दहशतगर्द कहते। अल्लाह का बड़ा करम है, ये उस जमाने में नहीं थे, लेकिन इनके बाबा थे, इनके बाबा थे, उन्हें इतनी अकल नहीं थी, इन्हें कुछ ज्यादा अकल है। जैसे हुजूर के जमाने में कोई चांद पे नहीं गया था, इस जमाने में चले गए। इस जमाने में मैंने एक किताब में पढ़ा, आपका टाइम जाया तो नहीं कर रहा हूं, मैंने एक किताब में पढ़ा, तो मैंने एक किताब में पढ़ा कि एक अंग्रेज साइंसदान को ये ख्याल आया, चलो चांद का चक्कर लगा के देखें तो सही। हमने सुना है मोहम्मद ने इशारा किया था, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था, चक्कर तो लगा के आए। साइंस ने तरक्की की, अंग्रेज पहुंच गया, चांद पे पहुंचा तो बड़ी गौर व फिक्र करने के बाद, देखने के बाद उसने ये महसूस किया, चांद में निशान आज भी मौजूद है, चांद में निशान। उसने खड़े होकर वहां सोचा तो होगा, जो अल्लाह इस चांद को दो टुकड़े कर सकता है, वो इस निशान को भी मिटा सकता था ना बाबा। जो अल्लाह चांद को उस जमाने में दो टुकड़े हुजूर की उंगली के इशारे पे करवा सकता है, वो खुदा इस चांद को जोड़ भी तो सकता था ना, जोड़ तो दिया, उस निशान को मिटा भी सकता था ना। अल्लाह क्यों नहीं मिटाया? रब ने जवाब में कहा, मुझे पता था कल किसी को ख्याल आ जाएगा, कल किसी को ख्याल आ जाएगा, वो मेरे नबी की अजमत चेक करने चांद पे पहुंच जाएगा। मुझ खुदा ने उस निशान को इसलिए बाकी रखा, जो भी चांद पे जाएगा वो मेरे नबी की अजमत का दीवाना होके वापस आएगा। जो भी चांद पे जाएगा नबी का दीवाना होके वापस आएगा, उसे वहां जाके मानना पड़ेगा। और उस अंग्रेज में, उस काफिर में और आप मुझ में इतना फर्क है, वो चांद पे जाके मान गया, हमने सहाबा से सुना, हम मान गए। सहाबा ने हुजूर को देखा, दीवाने हो गए। यारो, तुम आम नहीं हो, ना हमने सहाबा को देखा, ना हमने हुजूर को देखा। मरने के लिए तैयार है या नहीं? जो आज के हुजूर की अज़मत पे कट मरने को तैयार है, एक हाथ भी नीचे ना रहे इंशाअल्लाह। दुनिया वालों, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत कैसे निकालोगे?
اور یقیناً نہیں نکال سکتے. حضور نے جن لوگوں سے محبت کی ان کی محبت کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیان عثمان واقضاهم علی. چاروں ستارے، چاروں میں نہیں کہتا، میرے محبوب نے کہا اصحابی کالنجوم. دنیا کے لوگوں، میرے محبوب نے کہا یہ میرے صحابہ ستارے ہیں. اور آپ جملے پہ غور کریں، اصحابی میرے صحابہ. اتنا جرم ہے. پیغمبر نے کہا اللہ میرے صحابہ، ہم نے کہا حضور کی بات سنی، ہم نے کہا اللہ ہمارے صحابہ. حضور نے کہا میرے صحابہ. دنیا نے ظلم کیا، تشدد کیا، محبوب کو لو لوہان کیا. محبوب کے پاس جو لوگ آ کے بیٹھے، اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا کہ قرآن آج 1500 سال کے بعد بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، 35 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نواز نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، عیسیٰ بھی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، مختار بھی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، ضیاء الرحمن بھی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، اعظم طارق بھی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، شعیب ندیم بھی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، مختار زیاد بھی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، علامہ علی شہدری نہیں رہے. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، عبدالغفور ندیم نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، انجینئر الیاس زبیر نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، ڈاکٹر احمد بچو ڈکیٹ نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، احسان اللہ شہید نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، قاری شفیق نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، مفتی ذیشان نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، دانش کمال نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ہمارے صحابہ، ہم بھی نہیں رہیں گے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے ہم بھی مر جائیں گے. کسی گلی کونے چوک پہ پھونک دیے جائیں گے. وجود کے ٹکڑے ہو جائیں گے. وجود لوہان ہو جائے گا. ہمارے والدین کو یہ اطلاع دی جائے گی تمہارا بیٹا کٹ گیا، تمہارا بیٹا قربان ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. ہمیں بھی اپنے اکابر کے راستے پہ مرنے کا شوق ہے. اکابر کی مدافعت کرنے کے لیے کٹنے کا شوق ہے. اکابر کے راستے پہ قربان ہونے کا شوق ہے. دنیا والوں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ. پھر مجھے کہنے دو وہ چاند جو روشن ہوا بتا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، واللہ ہمیں چاند سے بھی پیارے. ہمارا ہے ملک کا چپا چپا ہمارا ہے. ہمیں ہمارے اکابرین نے یہ سبق پڑھایا ہے. جس طرح ہم اپنی ماں کی عزت کے لیے مرنا عبادت سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے مرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں. ہم جس طرح اپنی ماں کی عزت کے تحفظ کے لیے لڑنا فخر سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ پاکستان ہماری ماں ہے. سارے بولو، ماننے والے بولو، آدھے ادھورے نہ بولو، مکمل بولو. یہ پاکستان ہماری ماں ہے اور ماں کے لیے ہمیشہ حلالی مرتے ہیں. حلالی، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے. ماں کے لیے ہمیشہ مرنے کی جب باری آئے گی کون مرے گا؟ حلالی. کبھی حرامی ماں کے لیے مرتا ہے؟ نہیں مرتا. نہیں مرتا، نہیں مر سکتا ہے کیونکہ وہ حلالی ہے نہیں. غیرت حلالیوں کا ورثہ ہے. غیرت حلالیوں کا ورثہ ہے. کبھی حرامیوں کو غیرت مند دیکھا ہے؟ نہیں. کوئی بتا دیکھا ہے؟ نہیں. ہمیں، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، ہمیں ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان دھمکیاں دینے لگا. اور میں نے جب سنا ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو میں، موبائلوں پہ جب سنا تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمیں دھمکی دیتے ہیں حالانکہ پیتے گائے کا پیشاب ہے. کس کا پیشاب پیتے؟ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. اور للکارتے اس قوم کو ہیں جنہوں نے ماں کا دودھ پیا. للکارتے اس قوم کو ہیں جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا ہماری تاریخ ہے تاریخ. ہم کسی کو جو نہیں مارتے لیکن جب مارتے ہیں تو گھر میں گھس کے مارتے ہیں.
पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना छोड़ दो, पाकिस्तान से टकराना छोड़ दो, वरना गाजी इल्मुद्दीन पाकिस्तान में पैदा हुआ। मैं दो जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह ने मुमताज कादरी को भी पाकिस्तान में पैदा किया। हम हर एक की कुर्बानी को मानने वाले को ये न कहे उसका हमारे मसलक से ताल्लुक नहीं था। जो भी गैरत का काम करेगा वो हमारा होगा, हमारा बेगैरतों से कोई वास्ता नहीं है। जो भी मुल्क के लिए, वतन के लिए, नबी की नामूस के लिए, सहाबा के इत्तिबा के लिए, अहले बैत के तकद्दुस के लिए, मां की इज्जत के लिए मैदान में निकलेगा, वो हमारे सर का ताज होगा। मैं को जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो से सुनना। आज एक बुजुर्ग जिन्हें दुनिया रिजवी साहब कहती है, क्या नाम है उनका? खादिम हुसैन रिजवी साहब। अल्लाह की कसम, ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई करीबी ताल्लुक नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। रिजवी साहब को फिर भी सलाम पेश करते हैं। कोई पूछ तो लेना, कोई सवाल तो करे मौलवी साहब, और रिजवी साहब तो तुम्हारे मसलक का नहीं है। मैंने कहा यहाँ बात मसलक की नहीं है, यहाँ बात गैरत की है। और खादिम हुसैन रिजवी ने अभी मैंने पिछले दिनों एक क्लिप सुना। हम निस्बतों के कायल लोग हैं, हम निस्बतों का एहतराम करने वाले हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, जो मुआविया को नहीं मानता हम उसे नहीं मानते, हम उसे नहीं मानते। मैंने कहा या अल्लाह, ये बात तो आप नमाज की है, ये बात तो हमारी क़यादत की, इसकी ज़बान पे क्यों है? मुझे जवाब आया, ये सिर्फ क़यादत का फर्ज नहीं है, बल्कि दुनिया में पैदा होने वाले हर उस गैरतमंद इंसान की बात है जो मुसलमान भी है, नबी का हुबदार भी है, उसे गैरत है, उसे पता है ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने नबुव्वत के पास भेजा और इन्हें इतनी अज़मतों से नवाजा। अब कायनात में आने वाला कोई शख्स इनकी अज़मत घटाने की कोशिश करेगा, वो कायनात का बदतरीन हो सकता है, पर सहाबा की इज्जत में कमी आ सकती कमी आ सकती एक बंदे ने कोशिश की सितारों पे थूक फेंकने की, एक बंदे ने कोशिश की थी। उसने कहा अपने एक दोस्त को, दोनों चर्सी थे, उसने कहा भाई मेरी बात तो सुन, ये आसमान पे चांद तो चलो चमक रहा है, ये बड़ा भी है, ये 7 2 4 5 सितारे क्यों चमक रहे हैं? उसने कहा भाई तू अपना काम कर, ये तेरा मेरा काम नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं इन्हें बुझाने की कोशिश करता हूँ, तू अपना काम कर। उसने कहा भाई तू नहीं बुझा सकेगा। उसने कहा कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है। उसने ऊपर देखा और थूक फेंकी, थोड़ी देर बाद वापस। उसने कहा यार ये वाकई बहुत ऊंचे, ये वाकई बहुत ऊंचे, किसी के हाथ में आने वाले किसी के हाथ में आने वाले नहीं है। दुनिया के लोगों, शराब इश्क नहीं बदली, परजाम बदलते रहते हैं, हक का अलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीर न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सौसे जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं। अरे खिलौना समझ के न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इरादे जिनके करता हूँ, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैर मौजों से घबराया नहीं करते। दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया, प्रोग्राम को तरतीब दिया। अल्लाह ताला इनकी रात दिन की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साथ ही ताउन किया।